सेठी लंकार राजा को परास्त करी समस्त सुख सेठी पुणी सुवर्णगढ़ को त्याग करी एई प्रजागण पाई से चाली आसथिले प्रजागण पाई से सब सुख त्याग करथिले से थिले प्रजावत्सल आज ही तुमको जीवा को पड़िबो तबे जानिछ एई राष्ट्र पाई मते केते कष्ट करबा को पड़छि केते त्याग करबा को पड़छि से समुद्र बच्चा तुमको रखिबा को पड़े ना एबे चलो से आश्रम मानकु जीवा को पड़े महाराणी जीजाबाई आज मो आश्रम में कहीं उपयुक्त आश्रम को आपणकर साहस और वीरत्व देखी मु तो भाभी पार नहीं आपणकर नारी ए समाज पर उदाहरण जी हिंदू राष्ट्र गठन में निजर पुओ को उत्सर्ग कर राजी अछनी आपण असाधारण महाराणी आपण असाधारण आपण निश्चित रहतु मु शिवाजी को उपयुक्त शिक्षा देवी निश्चित भाव से जीवन में सफल हो धन्य तुम्हें महाराणी धन्यवाद शिवाजी आज तुम्हें शिष्य मान सहित रही एक गुरुकुल आश्रम में शिक्षा लाभ करियो एटा ही तमरा धर्म एटा ही तमरा कर्म तुम्हें निश्चित भाव में सफल हो यही मोर आशीर्वाद शिष्य माने आज हमें जंगल में जाई विभिन्न गछलता विषय प्रत्यक्ष ज्ञान लेवा चलो वर्तमान ही तैयार हो जाओ से जंगल में जाई से विषय पाठ पढ़िया में चलो आमी जीवा समझते गुरुदेव हम शिवाजी को बहुत साखिया भी दौरान कारण से भविष्य में राजा और सत्य कथा गुरुदेव शिवाजी को बहुत भल पाउछन तमे माने जानिछ आमे शिक्षा लाभ काहे करछे मानव धर्म बा मानव सेवा ही होचे हमर प्रकृत कर्तव्य सेटा ही हम पाई भगवान का सेवा सहित समान हमर शिक्षा त्याग पाई एवं सेवा पाई उत्सर्ग हेबा दरकार ए समाज गठन आ हम हिंदू मानकर रक्षा करबा हमर कर्तव्य शिवाजी तमे ही कर्तव्य को पूरा कर परिबो एटा ही मोर इच्छा आज मोर शरीर भल लागुना मते आ पाठ पढ़िया इच्छा होने कहीं के मो शरीर बहुत दुर्बल लगुच मुझे समय विश्राम नेबाक चाहूँ आज गुरुदेव आसुना कि
ନାହାନ୍ତି କି ଆମକୁ ଆଜି ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ନାହିଁ କି? ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଯିବା, ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ଗୁରୁଦେବ, ଗୁରୁଦେବ, ଆଜି କଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି? ଆଜି କଣ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ନାହିଁ କି? ଆଜି ମୋର ଶରୀର ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ। ମୋ ହାତରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷତ ହେଇଥିଲା କିଛି ଦିନ ହେଲା। ସେ କ୍ଷତ ନ ଶୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇ ପୁରା ଶରୀରରେ ଖେଳି ଯାଇଛି। ଭାବୁଛି ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚି ପାରିବି ନାହିଁ। ମୋତେ କଣ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ଉଠି ବସିବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ। ମୁଁ ବୋଧେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ମରିଯିବି ଭାବୁଛି। ଗୁରୁଦେବ, ଏହାର କିଛି ଉପଚାର ତ ଥିବ ନିଶ୍ଚିତ? ଅଛି, ବହୁତ ଜଟିଳ ଉପଚାର। ସେ ଉପଚାର କଣ କରିପାରିବ କି? ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଏହି ଉପଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ। କହି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉପଚାର ଅଛି। ମୋ ହାତରେ ଯେଉଁ କ୍ଷତ ହେଇଛି, ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ପାଟି ଲଗାଇ ତାର ପୂଜକୁ ଶୋଷି ଦିଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବି। ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ହିଁ ଅଛି ଏଥିରେ। ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଦେହ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଗୁରୁଦେବ। ନା ନା ଗୁରୁଦେବ, ଏଭଳି ଘୃଣ୍ୟ କାମ ତ ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ କରିପାରିବି ଗୁରୁଦେବ, ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ଶିବାଜୀ, ତମେ ସତରେ ଘୃଣ୍ୟ କାମ କରିପାରିବ? ପାଟିରେ ଏହି ପୂଜକୁ ଶୋଷି ପାରିବ? ଶୋଷି ପାରିବି ଗୁରୁଦେବ। ଆପଣ ହିଁ ତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା। ଯଦି ଏତିକି ମୁଁ ନ କରିପାରିବି ତାହେଲେ ମୋ ଶିକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ରହିଯା ଶିବାଜୀ। ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣ ତ କହୁଥିଲେ ଯେ ପୂଜ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ତ ଅମୃତ ଭଳି ବହୁତ ମିଠା ଲାଗୁଛି। ଧନ୍ୟ ତୁମେ ଶିବାଜୀ, ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତମର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ। ଆଜି ଗୁରୁର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ତମେ ଗୋଟେ ଧନ୍ୟ କାମକୁ ଅତି ସହଜରେ କରିପାରିଲ। ମୋର ଗୁରୁ ହେବାରେ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଘା ନଥିଲା, ଏଥିରେ ମୁଁ କିଛି ମହୁ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ତମକୁ ଅମୃତ ଭଳି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି ତାର ସାର୍ଥକତାକୁ ତମେ ରକ୍ଷା କରିପାରୁଛ କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତମେ। ଉଠ ନିଶ୍ଚୟ, ଉଠ। ଏଇ